Pozdrav svima. Ima jedna jako dobra izreka koju je rekao Nikola Tesla i koja kaže da ako želimo otkriti misterij svemira, da moramo razmišljati u obliku frekvencije, energije i vibracije. I zaista je to tako. Sve oko nas je vibracija, sve oko nas je frekvencija i sve je zapravo energija. Naše tijelo stvoreno je od energetskog polja. Naše emocije su frekvencija u protoku. Mi vibriramo na određeni način, ovisno o tome kako se osjećamo. Naše srce ima svoje magnetsko i elektromagnetsko polje koje rezonira sa srcima drugih oko nas. Pa kada razmišljamo o glazbi, kada razmišljamo o filmovima, kada nas povuče neka nota, kada nas pjesma učini tužnima ili sretnima, kada bi mogli evo sad zaplesati, kada čujemo dobar ritam i kada bi mogli hitno zatvoriti radio ili što god bruji kada nam neka frekvencija ne odgovara, zar je toliko čudno da nas frekvencije, glazba, muzika i dodir glasa mogu doista i iscijeliti? Evo danas smo sa Mattomom, sa zvukovnim učiteljem, sa zapravo čovjekom koji se bavi iscjeljenjem zvukom već preko 20 godina. On je među ostalom trener daha, učio je yoga, učio je kundalini, učio je puno toga. I u Unity Creation smo toliko sretni da napokon imamo priliku njega staviti na prvo mjesto. Da ne bude samo u Flow Summitu gdje ste ga imali prilike vidjeti, da ne bude samo u Earthkeeper Summitu gdje ste ga isto tako imali prilike slušati i odraditi, nego da bude u zaista vlastitom spotlightu, u svom vlastitom programu. I komentari koji nam pristižu od sad već preko 5000 prijavljenih na ovaj divan program su zaista nevjerojatni. Komentari su poput nikad ovako nešto nisam doživjela. Zaista izvanredno, preporučam svima, ostala sam očarana, iz mene proteklo sve i svašta. Ja bi mogla vam čitati komentare puno i teško, kao što vidite, ne mogu ni prenijeti sve informacije koje pristižu. Ali zato Matt može. I zato ovdje sa vama danas je Mattom Omom i želim mu jednu toplu dobrodošlicu. Kao što znate, Matt dolazi iz Australije, tako da ćemo se prebaciti na engleski, ali bez brige ja ću za vas prevoditi, tako da moći ćete sve i dalje pratiti. So, Matt, welcome once again and thank you for joining us. Thank you for having me. It's a pleasure. So we are having you once again, as I said, for a full program only with yourself. And we're really happy about that. Me too. Sam rekla, evo imamo priliku da Meta imamo zaista samog za sebe u ovom izvanrednom programu i zaista smo sretni vezano za toga. So, Matt, we have a couple of questions for you. Imamo nekoliko pitanja za tebe and we would love to hear your answers. I zaista bi voljeli čuti tvoje odgovore. So maybe we start with the first one, možda da krenemo sa prvim pitanjem. And please be gentle with me so that I can translate in time. I molim te, budi nježan prema meni, tako da mogu na vrijeme prevesti. Because I know that you sometimes get really deep and really big. Jer znam da možeš biti zaista jako dubok i tići jako široko, but I'm still only me, so I need to translate that. Ali ja sam i dalje samo ja, tako da moram to prevesti. Tako da, let's try to keep it simple, okay? Yeah, fine. As long as we don't have AI employed, we'll keep it simple. Kaže, može. Ostavit ćemo to jednostavno dokle god nemamo umjetnu inteligenciju koja je u pozadini. We don't use AI just yet. Mi ne koristimo još uvijek umjetnu inteligenciju. It's a good thing. Yes, we like to keep it human. Volimo da to ostane ipak ljudski. Okay, Matt, so I'm first gonna ask you, how long have you been doing this work? Prvo što ću te pitati je koliko dugo se baviš ovime? It's a loaded question because the more I've started to understand this work, the more I've realized I've been working with it all my life. But in this format, consciously as a career, probably 15 to 20 years. Evo, ovo je zaista duboko pitanje jer zapravo kad razmislimo o tome, ovime se bavim cijeli život. Ali ako idemo zaista onako u svjesnom, na neki način kao kroz posao, onda bi mogu reći da je to 15 godina. And
I would like to know what is your favorite instrument? I voljela bih znati koji je tvoj najdraži instrument. Eto go from the start, da krenemo jednostavno. I'd have to say the voice. The Mora voice reći usually. glas. Yeah. It's because to me the voice is a direct connection to the life that's wanting to express out of me. So it feels the most authentic and the most aligned. Za mene je to definitivno glas. Rekao bi da je glas zato jer je to nešto što je najautentičnije što možemo imati i što je u najdirektnijoj, izravnoj vezi sa onim što je unutar mene. And the cool thing about the voice too is that we all have one. So we have I najbolja stvar od svega je da svi imamo glas. But then also with that question, it depends on what you're trying to accomplish. Because if you're trying to clear people's brains, this gong over my shoulder, there's nothing better. Ali isto tako je, zaista ovisi o tome što želite zapravo postići. Jer ako želite nešto ekspandirati, onda nema ništa bolje od gonga koji se nalazi iza mene. I heard gong, it translates. Yes, it translates. We have the same word for gong. Isto je. One word. I got it. Speaking Croatian. Gong, gong, gong. Well, speaking about the gong, kad pričamo o gongu, how does it really affect us? Kako zaista utječe na nas? You said keep it simple, right? Da, rekla sam da to držimo jednostavnim. Or just keep it short and I'll try to do my best. Well, the specific of the gong is that it has so many harmonics and overtones, and the sound itself is so vast that you can't help but surrender to it. Specifičnost gonga je upravo tome što u sebi ima toliko puno harmonija, toliko puno tonova, zaista širok u tonovima i toliko puno različitih zvukova da the last thing was the vastness surrender of sound, to it. Da jedno što možete mu se prepustiti. There you go. And what I was wanted to say as well is that I've really been exploring this, and it's like the benefits of sound. At the very basis is that it's a visceral experience that you actually feel, right? That the body is a great conductor of sound, being that it's mostly water. You want me to stop there? Maybe. Okay. I ono zaista što sam puno istraživao i što sam otkrio da jedan od benefita zvuka je što je zaista nešto što možemo duboko u nama osjetiti. Znači, zaista u sebi osjetimo sve vibracije. Na kraju krajeva naše tijelo je napravljeno od vode i voda zapravo vodi zvuk sa sobom. And the power of that is that when we are exposed to a lot of stresses, when we are dealing with trauma, with overwhelm, with anxiety, with depression, I mean, the list goes on, we disassociate from the body. And so sound then, being a visceral experience, brings us back to the body and allows us to start to feel, which ultimately then creates the opportunity to heal. I zapravo snaga zvuka je upravo tome da kada smo izloženi velikoj količini stresa, kada smo izloženi nečime što nas preplavlja, što nam je previše, možda je tu anksioznost, strah, traume, počinjemo biti diskonektirani od našeg tijela. I upravo ta visceralna, znači ta konekcija zvuka sa tijelom koju možemo osjetiti u tijelu nas vraća natrag u tijelu, nas vraća natrag na mjesto gdje zaista možemo onda osjetiti, otpustiti i iscijeliti se. Does that make sense? Yes, it does. Okay. I think we'll leave it there because we could talk for a whole hour about the benefits and how sound impacts the neurology and the biology and emotions and energy and on and on. But I think at the basis, that's the most important thing. I ako
mogu tu bi stao, zato jer zaista bi mogao satima pričati o tome. Okay, did I lose you or did you lose me? I don't know. I just did a speed test. My upload's a bit off, but everything else looks fine. I don't know. I can flip over to my phone. They're saying it's up to me, so I'm gonna try and change that. Give me just 1 second. Ok, dajte nam samo trenutak, čini se da je nešto sa mojim internetom pošlo po krivom, pa evo samo trenutak da se spojim. Sad će nam... Jeste još uvijek sa mnom. Možete mi pisati u komentarima čisto da vidim da li me čujete. Da, sad je met nam je trenutačno nestao, ali evo sad bi se trebao vratiti za svaki čas. Da vidimo samo da se ja prebacim na drugi internet. Evo, dešavaju nam se takve stvari, ali ništa zato, vratit ćemo se mi brzo. Da vidimo, met je nestao. Evo, vratit će se met sada svaki trenutak. Ok, znači za mene sada čujete u redu. Pa evo, vjerojatno ste propustili onaj zadnji dio koji sam rekla gdje je Met objašnjava zapravo o tome kako zvuk zaista utječe na nas. I zadnje što je rekao je da bi zaista o tome mogao pričati satima. Da mi mogao satima govoriti o tome kako točno zvuk utječe na našu biologiju, na naš živčani sustav, na naše tijelo, na naše emocije. Ali poanta je upravo u tome da kada dođemo do zvuka, kada dođemo do toga da možemo se prepustiti iscjeljenju zvukom, ono nam dopušta da se oslobodimo svojih emocija, svojih tereta i da zaista se iscijelimo na cijeloj holističkoj razini. So we are back. I think so. Let's hope that now it will work fine. I tried to change on my mobile phone, though it does not want me, but we will see. Evo, nadamo se da sad neće biti problema. Ako samo nam javite, mi nastavljamo dalje sa našim pitanjima. So, we were talking about the gong and how the gong actually moves us through the different tones. Znači, pričali smo o gongu i o tome kako gong kroz širinu svojih zvuka može pokrenuti u nama iscjeljenje. But you also use breath in your techniques. Ali ti zapravo u svojim tehnikama koristiš i dah. Why do you do that? Why do you use breath as well? Zašto to radiš? Zašto koristiš i dah? What I like to do is to utilize the nervous system and the biology in a positive way to alter people's states of consciousness and allow them to open into what I call the superconscious state or flow state. Breath and sound have that capacity to take us there. Ono što ja zapravo volim raditi je da volim dovesti ljude u onaj pozitivni moment promjene. Znači u ono stanje svijesti koje će za njih imati pozitivne utjecaje. To je nešto što zovemo na kraju krajeva super svijest. I dah i zvuk imaju sposobnost da nas dovedu upravo tamo, da otvore taj protok i tu svijest kroz nas. I initially learned how to work with breath through Kundalini yoga, through some
rebirthing, holotropic breath, those types of modalities, and as well as meditation. And what I've found is that with an active breathing process, you can become very cathartic, very, it's a powerful thing to work with, almost overwhelming. Prvo što sam učio kada sam učio je zapravo bilo upravo tehnika daha kroz kundalini jogu, ali i kroz tehnike ponovnog rođenja, kroz holotropsko disanje i kroz meditaciju. I da sam pronašao to da je dah vrlo, vrlo moćna stvar u nama koja nas može dovesti u to stanje koje je ono polukatarzično, koje nam zaista pomaže da se puno toga otvori. Jako, jako je moćan. And so that can be challenging. We can go through a type of healing crisis if we're really pushing the boundaries of breathwork process. And so that's why then I started to meld sound into breath work, because it had a capacity to, as we soothe our children with lullabies, it's a similar kind of thing. We can actually soothe ourselves as we start to release the things that we're holding. I ono što sam isto tako otkrio je da zapravo kada se radi s tim tehnikama daha, može to biti vrlo izazovno za neke. Može biti toliko jako da postane i izazovno. I zato sam počeo koristiti zvuk. Počeo sam uvoditi zvuk u sve to, jer poput djece, znači kad djeci mi pjevamo zapravo uspavanke i slično, tako možemo i sebe zapravo utješiti i sebi dati onu pažnju koja je potrebna. I onda možemo si dopustiti da zapravo otpustimo to što držimo toliko u sebi. Yeah, so I found that the two together were the most effective and efficient to gaining insight, releasing restrictions, allowing the healing to happen, not only in my own journey, but then for the people that I worked with. And that's where the process then started to evolve. I onda sam pronašao da kada sam spojio to dvoje skupa, zaista sam dobio vrlo, vrlo moćni spoj i vrlo efikasan spoj. Jer upravo kroz spoj daha i zvuka mi možemo si dopustiti da otpustimo stvari koje imamo, i to ne samo nisam primijetila na sebi, nego i na svim onima s kojima sam radio. I zaista onda možemo skidati sa sebe stare slojeve koje nas drže. More or less. I got it there. More or less, yeah. Let's park that there. Well, if they want to really have you like word by word, ako zaista želite se riječ po riječ saznati o Mattu, they definitely need to go to your masterclass and to your course. Zaista morate doći na masterclass i na tečaj, because there we really paid huge attention on all the details of everything you say. Jer tamo zaista smo imali priliku zaista se pobrinuti da svaka riječ bude riječ za riječ ono što zaista Matt govori. And what you're saying is really deep. Jer ono što ti govoriš je zaista toliko duboko. So, once again, I apologize if my translations are not really the best. Tako da još jednom ću se ispričati ako moji prijevodi nisu baš onako u skladu sa svime. But I'm doing all I can. Ali zaista, trudim se najbolje. Yeah, you're gonna mess up everything that I've learned over the last 20 years with your bad translation. Kaže Matt da ću uništiti sve što je 20 godina učio sa mojim lošim prijevodom. I'm really sorry. No, I've got no room to talk. I only speak one language, so I bow to you. On kaže da on priča samo engleski, tako da je zaista zahvalan što ima priliku podijeliti svoje znanje sa nama. Yeah, and I also wanted to say about the course and the masterclass and everything, that the beauty as well that I'm so excited about, and I've been trying to get this across for years, is teaching people how to actually understand the sound within themselves and how to work with sound in a healing way. Because for a long time, people come to me to heal them, and I'm like, well, you got it inside yourself. And this course is a beautiful progression to actually learn to embrace that gift on your own.
I ono što zaista želim sa svima vama podijeliti je da sam toliko uzbuđen i toliko zahvalan da napokon mogu vam dati priliku da naučite ono što sam godinama pokušavao zapravo prenijeti ljudima, a to je da imate sve u sebi. Znači da imate u vama taj dar iscjeljenja i da ljudi su zapravo toliko godina dolazili meni da ih ja iscijelim, a zapravo cijelo vrijeme ono što želim ljude poučiti u tome je da imate to već u sebi, da imate vi taj dar u sebi, da kroz svoj glas možete napraviti to iscjeljenje koje je vama potrebno i da možete naučiti prigrliti taj dio. I to zaista radimo kroz masterclass i kroz tečaj, korak po korak i učim vas kako možete sve to odraditi. I mean, what we're dealing with here is like ancient wisdom. This is innately within all of us. Ono s čime zapravo ovdje imamo, ono s čime se ovdje bavimo zapravo je drevna mudrost. I mi svi to imamo zapravo već u sebi po prirodi. And I think that's my main driver behind this is to offer that and to help people remember the power they have within them and to empower their lives because the world needs it. I zaista jedna stvar koja meni daje snagu svemu tome i ono što me vuče je upravo to da vas podsjetim da imate tu snagu unutar sebe, da vas podsjetim da imate to u sebi i da vas naučim kako, da naučite to prigrliti. I na kraju krajeva to je ono, the main punchline, I'm almost forgetting, jer to je ono što svijet zaista treba. Yeah, I'm just giggling at this comment that came through here. Da, imamo zanimljiv komentar. Matt, can you want to read it? There you go, you put it up there. Kaže Jelena, Matt, da li mogu koristiti zvuk da zaista onako nježno pitam mrave da odu iz moje kuće? So do you have an answer for that? Imaš li odgovor na to? I would say sit with the ants and see what they want. Rekao bi ti sjedni sa mravima i vidi što žele. There's a beautiful quote that I hold dear to my heart from the Power of One by Bryce Courtney. Are you familiar with that book? Not really, no. Okay, it's Australian. Great book. But in there he says the answer to any question you ever have, you can find it in nature if you know where to look and how to ask. Evo, to me prisjeća zapravo na jedan citat koji sam pročitao u jednoj od meni omiljenih knjiga od Bryce Courtney koja se zove Power of One. To bi se kod nas prevelo moć jednoga. Koja kaže da odgovor na sve, na svako vaše pitanje možete pronaći u prirodi ako znate gdje tražiti i kako pitati. And to me that knowing where to look and how to ask component of that is saying listen. A za mene zapravo dio tog znati gdje gledati i kako pitati je zapravo slušajte. So in reference to the ants. Tako da se vratimo na mrave. Listen. Slušaj. What wisdom is there in their being in your house? What are they showing you? What is nature showing you? Koja je tu mudrost koja se nalazi u tome što su oni sada u tvojoj kući? Što ti priroda želi pokazati? Što ti oni žele pokazati? Because I see like nature, when I sit in nature, it's like my refuge. It's where I go to find peace, to find balance. And within that is obviously life. And life is rhythm. Jer za mene je priroda mjesto okrijepe. To je mjesto gdje idem kada želim pronaći mir i ponovno ravnotežu, a to je zapravo život. And so when I start to then listen to the rhythm of nature, of life, then I come into resonance or harmony within myself of that same life rhythm. And that ultimately then creates the healing or the growth. I kada odem u prirodu zapravo i slušam taj ritam života, onda ono što zapravo otkrivam da je to i ritam koji je unutar mene, koji mi dopušta da rastem i da otpustim. Which takes me back to that original
power of sound is bringing us back into our bodies to be able to listen to the rhythm of life that wants to move through us. I to je zapravo ono što nas dovodi natrag, da je moć zvuka zapravo ritam života koji raste u nama i koji želi se pokretati kroz nas. I'm speechless. Malo sam je ostala. I think I'm gonna have to do some CC. Da ću morati dodati titlove tu i tamo na ovo. Okay, we'll move on. The person said she... That next comment there from the ant is, I don't know if it's a man or a woman, the ant bit her in the neck, or him in the neck. Strong lessons there. Ant wisdom. The ant bitter? Really? I haven't seen that. Says, I guess I wasn't listening because one of the ants bite me hard in the neck area. Thank you for the lesson. Evo, imamo jedan komentar koji kaže, očito ja nisam dobro slušao jer jedna od mravih me jako ugrizo za vrat i hvala za mudrost i za lekciju. Yeah. What other questions you got there, Marina? Oh, I have plenty. Imam još puno pitanja. Okay. So the next question is, let me see, the best one would be, so connected with the breath and sound. Znači kad pričamo o dahu i zvuku, a lot of us experience different things. Puno nas zaista ima različite doživljaje. Some of us may feel ecstatic and super, neki od nas se možda osjećaju zaista ekstatično, super, podižu se visoke vibracije, and some of us might even feel fear or a little bit of anxiety. A neki od nas možda su čak i ponuknuti malo na neki osjećaj straha i možda čak i neki osjećaj tjeskobe. Can you tell us why does that happen? Možeš li nam reći zašto se to dešava? Choice. Well, let's just explain what's happening at a base level, right? Ajmo pisati što se dešava na osnovnoj razini. This will put it into perspective. Is that what the process is doing, what the process that I work with is doing, is amplifying the flow of energy or life through your system, through your energy bodies, your emotional, your mental, your physical bodies. Ono što proces zapravo radi, ono što čime ja radim, je da to zapravo amplificira energiju i život kroz vaše tijelo. And so when we turn up the volume, then the noise or the resistance that we hold within is amplified. I onda kada zapravo pojačamo zvuk, onaj otpor i ona buka koju imamo u sebi zapravo se isto tako pojača, se amplificira. And the purpose of that is to reveal what's there, what's in the way, what's holding us back, so that we can start to then feel it. And then the feeling of it, being present with it, that allows for the wisdom to be revealed and ultimately the healing to happen. Jer kada pojačamo taj zvuk i tu buku i taj otpor unutar sebe, ono što zapravo se dešava je da to nam dozvoljava da mi to otkrijemo. Da vidimo i da osjetimo šta je tu i na kraju da to zapravo prihvatimo i otpustimo. So I wouldn't get so caught up on what's coming up. It's information for you to open more into what's wanting to be revealed, wanting to be healed. Tako da ne bi se toliko uhvatio toga zašto mi se pojavilo nešto, nego bi više uzeo to kao informaciju, jer je to nešto što zapravo unutar vas želi da mu pristupite, želi da pogledate šta je tu i želi biti iscijeljeno. For example, I can remember, it happens quite often actually, people come in and they have the disposition to have panic attacks. Jer evo na primjer, a to se dosta često zna desiti, da ljudi kada dođu i rade taj način iscjeljenja, zapravo im se podižu panični napadi. And so when they go into the process, then they start to feel like they're about to have a panic attack. I onda kada uđu u taj proces, počinju se osjećati kao da će upravo sada doživjeti panični napad. And if they react to that and push against it, it will make it even more uncomfortable and painful.
A kada na to reagiraju i pokušaju se tome oduprijeti, to će zapravo napraviti da će postati još bolnije, još neugodnije. But if we understand that it's just information that's wanting to reveal an opportunity for growth, then we can relax into that and we'll find ourselves on the other side of that sensation, and they come out of the process and find in their lives they don't suffer from panic attacks anymore. Ali ako zaista si damo priliku da se to pokaže i da se to iscijeli, onda vidimo tu zapravo priliku za rast. I onda možemo dati sebi priliku da se zaista otpustimo, da dođemo s druge strane tog osjećaja. I onda ono što otkrivaju ti ljudi je da nakon toga u svom životu više nemaju tih paničnih napada. So basically that's kind of why it's happening and how to get through it. Tako da to je na neki način razlog zašto se to dešava i kako proći kroz to. But what it means to each individual and what they're experiencing, that is, I can't tell you. That's your journey, your experience, that as you build a relationship, you'll start to understand yourself more and how to move past it. Ali zašto se to dešava za vas konkretno, to ne mogu odgovoriti. To je na vama, to znači vaše vlastito putovanje. I što više radite sa time, što više ulazite kroz to putovanje, pronaći ćete svoje odgovore, pronaći ćete razlog zašto je to. That answered the question? Yes, perfectly. Okay. Savršeno odgovara na pitanje, hvala ti. Okay, so let me check. We have a couple of questions. Da vidimo, imam nekoliko pitanja iz chata. So I'm gonna quickly scroll up. Just a second. Here's an interesting one, a personal one. Evo jedne zanimljive, ali i isto tako dosta osobne. Koja pita ovako: možeš li nam kazati svoju omiljenu molitvu koju putim u vodi ili moru da nam potpomogne otpustiti sve naše niže vibracije? Since you said you spend time in nature, can you tell us your favorite maybe prayer or sound that you give as a thanks to water or sea to let you let go of lower vibrations? Thank you. Simply that. Just thank you. Jednostavno to, hvala. All I can ever meet nature with is a sense of gratitude for the life that's around me, for the wisdom that it reveals. Sve što zaista mogu reći prirodi koja je oko mene je jedan duboki osjećaj zahvalnosti, jedan hvala za svu mudrost i za sve ono što se otkriva kroz nju. And in that gratitude, then it starts to speak to me. It starts to reveal its wisdom. I u toj zahvalnosti ona počinje pričati sa mnom i počinje mi ukazivati na mudrost. Yeah. And the way that I work then with that wisdom is that I allow it to move through me, through my voice, and then through the instruments that I work with is pretty much the essence of my work. I ono što zapravo nakon toga činim je da dozvoljavam da ta mudrost izranja kroz mene, kroz moj glas, kroz moj rad sa instrumentima, i to je zapravo osnovni izvor onoga što ja radim. Thank you. A lot of gratitude from our side for that. Evo, puno zahvalnosti iz naših smjera za to, because it's really important what you're doing. Jer zaista je toliko bitno to što radiš. And I have to say, little practices, techniques, people, mentors have been able to take me so deep as you have. I zaista moram reći da je bilo malo prilika, mentora i tehnika, na kraju kraja meditacija, koje su me doveli toliko duboko kao Matt. And the amount of comments we're getting i količina komentara is really astonishing. Zaista je ono, prepravljuju nas i they're so different i toliko su različiti, yet in the essence, a u izvoru they're all the same, isti su. Znači, they're all going really deep into themselves, finding key messages for them. Zaista svi ulaze vrlo duboko u sebe i pronalaze ključne poruke koje su za njih tada. Because after all, what we're doing here, especially in the masterclass, je zapravo ono što radimo, pogotovo u masterclass, is actually opening our heart, isn't it?
je zapravo zaista to da otvaramo svoje srce, zar ne? Yeah, our heart and our soul, basically. It's a gateway to the soul, spirit. Da, i srce i našu dušu. To je zapravo put otvaranja vrata kroz koje prolazimo da dođemo do svoje duše, do svog duha. I think that's the critical thing in our world, and what most people are dealing with is a disconnect from their heart. I mislim da je to kritična stvar s kojima se zapravo susrećemo u našem svijetu danas, a to da su ljudi odcijepljeni od svog srca. And sound, breath, this work is, we all have the capacity to reconnect, to remember, and that's what the work's all about. A sa radom, sa zvukom i sa dahom, svi imamo mogućnost i sposobnost da se prisjetimo i to je zapravo ono čemu se sve radi. So everyone who hasn't yet listened to the masterclass, tako da svi koji možda još niste imali priliku poslušati masterclass, I really warmly invite you to do so. Zaista vas toplo pozivam da to učinite. It's a masterclass that's gonna take you deep into a sound practice. To je masterclass koji će vas dovesti duboko u jednu zvukovnu meditaciju, jednu zvukovnu praksu, but it will also use your breath. Ali ćete isto tako koristiti svoj dah. And in that way you will be able to really open up to receive messages that are important for you right now. I na taj način zaista ćete moći se otvoriti i dobiti poruke koje su bitne za vas u ovom trenutku. And the breath we're doing it through the mouth, right? I dah koji radimo zapravo kroz usta, jel tako? Is there a reason for that? Da li postoji razlog za to? Yeah, because I want to freak people out. I don't know how to translate that. I'm joking anyway. So, yeah, simply, it's the, well, I talk about this in the program, but you how to encapsulate it in a few sentences. Let's do a few more then. Ne znam kako to staviti u nekoliko rečenica, ali o tome pričam zaista u tečaju. Your biology and your nervous system and your ability to transcend the mind can be reached through the power of breath and sound. And so the breath first as a stimulation is like an activator, a catalyst. Stop there. Yeah, I did. U vašoj zapravo biologiji, u vašem živčanom sustavu postoji ta sposobnost da možete transcendentirati da možete se nadignuti iznad. I upravo je tu zvuk i dah onaj stimulans koji je potreban da dođete do toga. Yeah, so we want to create a stimulation through active breathing, through the up-tempo rhythms, through the loud sounds. So then the body and the nervous system will counteract that by releasing endorphins. Znači ono što želimo napraviti, da želimo stimulirati zapravo vaš sustav, da kroz dah, kroz zvuk, kroz visoki ritam, zapravo pređe preko onog praga koji će vam dozvoliti da otvorite se prema tom većem umu. And it's that excess of endorphins, that the counterbalance to this stress that's induced in the first part of the process that then allows for the superconscious or expanded state to be met or found. I ono što se zapravo dešava u tom procesu je da se otvaraju i aktiviraju endorfini u vašem tijelu. I upravo taj pristup tim endorfinima ono što nas dovodi do te više stanje svijesti. Da dođemo do tih poruka. And what that does, I want to be clear on what that does. It's not this journey to have a high, to have this altered state experience and, experience euphoria. I mean, that's a positive benefit of it. I želim jako istaknuti da nije cilj ovoga rada da doživimo to nekako drugačije stanje svijesti, da dobijemo taj šus visoke energije i na neki način tu neku euforiju. But the beauty of it, the main intention is that
we get beyond the frequency of the brain. And so the part that is creating the restrictions, the limitations, the challenges in our lives can't be solved by the same mind that created it. And this process then takes you to a new mind. Već je ljepota toga i glavni cilj ovoga je da zapravo ovim frekvencijama, ovim ritmom zapravo možemo nadići onu frekvenciju uma. Da možemo nadići onaj dio uma koji je stvorio probleme, koji je stvorio izazove, koji je stvorio limitiranost i restrikciju u vašem životu i pronaći upravo rješenja u tom istom umu. And so then we very quickly solve our own problems and release the resistance that we're holding because we've gained access to a larger part of ourselves that has a greater vantage point. I onda na taj način možemo vrlo lako i brzo promijeniti i pronaći rješenja u našem životu jer pronalazimo ono mjesto gdje dobijamo veću perspektivu i veću prednost zapravo jer imamo taj dio uma koji je aktiviran tada u nama. Yeah, and the really cool thing then is that once you have that type of experience, you have a reference point. And from that reference point, then you meet life from a different vantage point as well. Your life, your relationships, your challenges. And over time, you build a greater resilience and a greater capacity to move through your life. A ljepota toga je da kada imate to iskustvo zapravo, dobili ste referentnu točku iz koje onda možete vidjeti i svijet oko sebe na drugačiji način i možete se odnositi prema životu na drugačiji način, u vaše odnose, u vaše izazove u životu, u sve kroz što prolazite zapravo imate tu referentnu točku koja vam onda daje poticaj. Yeah, I can't even remember what the question was. Ne mogu se ne sjetiti koje je bilo pitanje. Honestly, neither do I. Iskreno ja. But I know I will have to watch this again. Ali znam da ću morat ponovno poslušati ovaj dio because there are really some key information in there. Zaista ima ključnih informacija u tvojim odgovorima. Okay, so there is also questions of how often should we be doing this kind of work, this kind of meditation. Evo jedno od pitanja je isto tako koliko često zapravo bi trebali raditi takve terapije, odnosno takve meditacije. That's a great question. To je jako dobro pitanje. When I was young and getting into this, I was doing it way too often. Kada sam bio mlad i kada sam ulazio u to, sam to radio mnogo prečesto. When we do lean into that stressor of the breath and the loud sounds to create that release, we're putting a lot of stress on the nervous system, on the body, on the biochemistry. Kada zapravo krećemo raditi na taj način i sa dahom i sa zvukom i počnemo aktivirati te stresore u svom tijelu, ono što zapravo radimo je da stavljamo određeni pritisak na te dijelove u našem živčanom sustavu i u našem tijelu. So when we're talking about the soul vibing process, which is embedded in the master class and in the course. Tako da kada pričamo o soul vibing procesu, koji je zapravo dio onoga što radimo u masterclassu i u tečaju, that needs some space around it to integrate. To zahtijeva da ostavimo malo prostora oko toga. Dozvolimo si vrijeme za integraciju. Yeah, and give your body time to recuperate. I da damo svom tijelu vremena da se oporavi. So, in an in-depth process held in a container, like on a retreat, or when you're really wanting to make some huge change or transformation, it can be hit a few times through a few days. Kada, na primjer, se nalazite možda u situaciji da želite zaista preći nešto veliko nakon kondenziranom stanju, možda na nekakvoj radionici ili u nekakvom retritu, onda možete ponavljati taj proces više puta tijekom dana, odnosno tijekom nekoliko dana. But on a regular basis, I wouldn't recommend it more than once, maybe twice a week. Ali na nekakvoj redovitoj praksi ne bi vam to savjetovao više od jednom ili dva put jedno. Yeah, but working with sound in general, there's many processes that I work with. That some are soothing, some are stimulating, some are
detoxing, you know, and on. So there's many ways that sound can be utilized, and I work with that kind of sound toning and soothing every day. Ali ja radim sa zvukom na zaista različite načine. Koristim zvuk i za faze kada treba okrepljenje, okrepa, kada treba možda stimulirati, kada treba i detoks. Znači, zaista mogu koristiti zvuk u različitim segmentima i u ovom dijelu kada mi daje okrepu, to zaista može se raditi svaki dan. Yeah. Thank you. So can you tell us a little bit more about the course that's in front of us? Pa evo, da li nam možeš reći nekoliko riječi o tečaju koji nas čeka? And just give me one moment to explain what's happening. Pa evo samo da kratko kažem, znači ko što znate u tijeku je besplatni masterclass sa Mattom Omom i sve do 24. imat ćete priliku ga pogledati. Tako da vas toplo pozivamo da nam se priključite i pogledate besplatni masterclass. A nakon toga 22.5. znači sljedeći ponedjeljak krećemo s Mattom na 6-tjedno putovanje kroz zvuk, otkrivajući čaroliju zvuka i otkrivajući kako ga aktivirati unutar sebe. Pa evo što Matt ima za to. Okay. I did my part. So what do you want me to do? Talk about the sound course itself? Yes, can you tell us what are we going to find in the sound course with you? Možeš li nam reći što je to što ćemo pronaći u tečaju s tobom? But there's a lot. It's like a step by step to how to embrace the power behind your own voice and how to hear the wisdom of the what do you want to call it? The cosmos, the spirit, the soul. Zaista ima puno toga. Zapravo je to učionica korak po korak koja vas uči kako otkriti snagu u vlastitom glasu, u vlastitom duhu, ali isto tako kako doći do mudrosti, kako bih to nazvao, duha, svemira, duše, kako god to nazivate. Yeah, what I really like about it is I said at the beginning, I finally encapsulated how to embody the power of sound through a process, because this was a process that took me, I mean, before I was actually doing this, I was on a 10-15 year journey of understanding myself and sound. And so that's all encapsulated into this 6 weeks. So save you 20 years. Ono što sam zapravo rekao ranije, isto tako, i ono što sam jako zahvalan i sretan je da sam napokon uspio to nekako enkapsulirati, staviti utjeloviti svo znanje koje sam ja skupio kroz 20 godina i staviti to u ovu praksu korak po korak gdje vi možete naučiti kako utjeloviti tu moć zvuka u vašem tijelu. Tako da jako sam sretna radi toga jer mogu vam zapravo ušparati 20 godina. Yeah, so I'm utilizing the power of sound through meditative processes to teach how to listen to the subtle vibrations, to then use the vibrations of the voice to heal, to gain insight, to transform. I ono što zapravo radim je da koristim moć zvuka i kroz duboke meditacije vas vodi na to da počinjete slušati vibracije, da možete početi slušati ono što se dešava, da na kraju nakon toga možete zapravo iscijeliti i transformirati taj dio. And then ultimately you build a relationship with sound, and to me sound is all of life or consciousness, and so you're basically building a deeper relationship to the expanse of consciousness, if that makes sense. I ultimativno ono što se dešava je da zapravo stvarate odnos sa zvukom, stvarate odnos ne samo sa zvukom nego i sa sviješću. Jer za mene je zvuk svijest sama. I upravo je to ono što ćete dobiti. Dobit ćete tu povezanost i taj vlastiti odnos sa zvukom i sviješću, ako to ima smisla za vas, ako sam uspio to prenijeti na ispravan način. And I think once we do that, we then allow our soul purpose to start to emerge through us and into our lives. I mislim da ono što se dešava da kada to dozvolimo, da se to desi, zapravo ono što dozvoljavamo isto tako je da je naša svrha duše izranja kroz nas i u nama. Možemo doći do toga. That in a nutshell is it. Do you want me to like more detail or just...
U osnovi to je to. Želiš li da uđemo kroz više detalja? No, I don't think it's needed. Zaista mislim da nema potrebe. Sve detalje možete pronaći na našoj web stranici. Tečaj će biti preveden na hrvatskom, znači imate 2 verzije istovremeno. Dakle, možete ga slušati u originalu na engleskom sa hrvatskim titlovima ili možete slušati hrvatsku sinkronizaciju. Tako da je u potpunosti tečaj preveden, neovisno o vašoj jezičnoj barijeri možete mu pristupiti. I was just saying that they can find more details on the website and then it's in Croatian as well. Yeah. And I think one thing I do want to say is that the more I explore this, the more that I build that relationship with sound and understand the wisdom behind it. Ono što želim još reći je da što zapravo više istražujem zvuk i što više stvaram odnos sa zvukom i sa mudrošću iza njega, the more I realize that there is a divine harmony in the world, in life. It's just everything is perfectly aligned and in harmony. to više pronalazim da postoji božanska harmonija, božanska ravnoteža u svemu životu i pronalazim ju svugdje oko sebe. And that if we are feeling chaotic or out of harmony or challenges or pain or whatever that doesn't feel like this harmony, then all that is a message that we are cutting off that divine harmony that wants to move through us. A ako pronalazimo u svom životu da to nije tako za nas, ako pronalazimo izazove, ako pronalazimo neravnotežu, teške situacije, to zapravo je samo poruka da je to upravo onaj dio na kojem trebamo raditi. Da smo zapravo se diskonektirali od te božanstvene ravnoteže i da ona toliko silno želi zapravo izroniti kroz nas. And so the journey then in the course is to stop the noise. I zapravo onda put kroz tečaj koji ćemo raditi je da zaustavimo tu buku, Listen, slušamo and then allow that divine harmony to move through you. i da onda dozvolimo toj božanskoj ravnoteži i harmoniji da se pokrene kroz nas. And it's really that simple. I jednostavno je, toliko jednostavno. This complicates it. Komplicira stvari. Yeah. Thank you so much. And I have questions here asking also where they can find the course. Dakle, sve linkove vezano za besplatni masterclass i za tečaj stavit ćemo unutar chata malo kasnije i isto tako unutar objava, tako da možete ih pronaći tamo. A ako ne, uvijek možete svratiti na naš glavni YouTube kanal Unity Croatia ili na glavnu stranicu Facebooka ili Instagrama i tamo ćete pronaći isto tako link za prijavu, tako da zaista možete pronaći linkove posvuda. I was just saying where they can find the links for that. So Matt, wow, has it been almost an hour? Yeah, with a little hiccup, but this time flies, doesn't it? Zaista smo ovdje skoro sat vremena već, imali smo mali hiccup prije, ali zaista brzo prolazi. Yes, it really does. And we're gonna see you soon in the course. I uskoro ćemo te vidjeti kroz tečaj. We also have a live call there with you. Yeah. Tamo imamo isto tako i live poziv sa Mattom gdje ćete ga moći direktno pitati pitanja. And this time we're gonna have a professional translated. Oh, even better. Za taj poziv imat ćemo i profesionalce koji će raditi simultani prijevod, tako da ćemo moći maksimalno iskoristiti vrijeme sa Mattom. Tako da evo, toplo vas pozivamo još jednom da nam se priključite, da pogledate besplatni masterclass sa Mattom, da pogledate i da nam se pridružite na tečaju jer zaista će biti jako dubok i ja jedva čekam krenuti s njime. I really can't wait to start with the course. I'm looking forward for this since the first time I heard you. Zaista sam se ovo vesela od prvog puta kad sam čula tvoje meditacije. And I'm looking also forward the options to see you live. I veselim se isto tako opciji da te vidim live, but more about that in the following weeks. Ali više o tome u sljedećim tjednima. So, Matt, thank you once again for joining us. Hvala ti još jednom što si bio ovdje s nama. Is there something you would like to say maybe for the end? Something you would like to convey? I just really want to thank you and Unity and and everybody that's just jumping into this work. To me, it's not me that's bringing this. This is something that's been coming through, and there's a greater intention behind it, and it just touches my heart to see
it reaching beyond even my own words, because I can't talk the language. So it's beautiful to witness this information and this wisdom getting out there even further than I could have taken it. So thank you, and thank you everybody who's has the curiosity and courage to jump into the work. It's beautiful. Evo, želim se zahvaliti svima koji su bili ovdje s nama, koji su prisustvovali na masterclass, koji će biti na Tečaju, i zahvaliti se Unityu, jer zaista me očarava to da mogu donijeti sve ove poruke koje izranjaju kroz mene i vama. Jer zapravo to nije nešto što je moje, to je nešto što dolazi kroz mene. I mogućnost da se to prenese na toliko različitih jezika i na jezike koje ja ne pričam. Yes, Marina is frozen again. Oh, there she comes, other side. Yeah, you're back. No. So I have no idea where I stopped. Ne znam gdje ste me zadnje čuli, ali Met se zahvaljujem svima nama. I zahvaljujem se toj prilici da može prenijeti te divne poruke koje izranjaju iz njega kroz naše programe na druge jezike. So, Matt, without further interferences and frequencies that are coming here, yeah. Imamo i ovdje frekvencije, interferencije. It's probably because of the rain, vjerovatno zbog nevremena. Thank you for everyone who was watching. Hvala svima koji ste gledali, koji ste imali strpljenja proći kroz to. I'm really looking forward the course. Zaista se veselim Tečaju, and I see you there waiting to do something. Vidite da čekate. Well, somebody said in the comments while you were frozen to finish with some sound. I don't know if it'll translate because there's filters usually and stuff, so it might sound just weird, but I'll give the gong a little bit of a bang just to wrap it up. Do you hear that? Thank you. Thank you for that last punching line. Hvala ti za ovom zadnjem zvuku, and I'll see you in the course. Vidimo se na Tečaju. Thanks everyone. Hvala svima. Pozdrav.